One TV Patrol. Inspirasyon og sayong pinaskuhan gihatod ni Governor Henry Waminal atol sa 6th Filina Day. Siguradong adunay mga estudyante gikan sa Filina Sevilla Waminal National High School ang musunod sa yapak o tunob ni Governor Henry Sevilla Waminal. Kinihuman niini madungog ang mabulukon o positibong sugilanon sa kinabuhi nga gipaambit mismo sa gobernador kalabot sa iyang kabatanunan o paglampos sa pagtungha taliwala sa kalisod. Si Governor Henry Sevilla Waminal maoy usa sa gidapit o pinasidunggang bisita sa pagdumdum sa ika-unom katuig nga katukuran sa Filina Sevilla Waminal National High School Agosto 20 nga ana mahimutang sa Barangay Panay sakop sa lungsod sa Clarin. Sa wala masayod ang Filina Sevilla Waminal National High School, gipangalan kini sa iyang inahan sa gobernador nga si retired public school teacher Filina Sevilla Waminal isip pahinungod sa mapinanggaong inahan og adunay dedikasyon og pasyon sa pagka magtutudlo. Usa ka ordinaryong elementary school lang ang maong eskwelahan balik ni adtong 2018 og pinaagi sa House Bill sa pagserbisyo sa gobernador sa iyang ikaduhang termino isip congressman sa 2nd District na napunduhan ang pagbugna og high school sa maong tulunghaan aron sa tuyo nga mas mapasayon pa ang pagtungha sa mga elementary o elementary graduate nga mag-high school. A vision of which my mother, ang akong inahan, who was an educator, mooy iyang gituho. Ang akong inahan, who was a teacher, said teaching is not just a profession. It is a calling that involves commitment and passion to guiding, inspiring, and empowering the next generation. In my personal conversation with her, mayon siya, wala may lain ikabilin kaninyo. Wala tay igong kabtangan nga inyong masunod. Kung dili, amo mong pahumanon kay edukasyon ang among gusto ipasunod kaninyo. Pag human sa first semester, nangita ko pagi. Miyong ko sa akong mama o papa nga okay ra ba ninyo nga ako mo trabaho. Nga balaka ang akong ginikanan kay ako 16 anyos pa man. Ang atong allowable age nga legal age nga mo trabaho 18 anyos man. So amo dihapon gitagaan og pamaagi hangtod nga ako nagtrabaho og usa ka ahente sa insurance, nag-ahente og libro, encyclopedia. Karon wa na ninyo ginahanglanan ng encyclopedia kay digital naman ta, no? And then akong napa-eskwela ang akong kaugalingon pagka second semester as working student. Pag ahente na kong insurance sa una, ang insurance nga ibaligya, ang coverage 1,000 pesos, ang premium piso kada semana. Ang una na kong ipampaligyaan, ang ako pong mga uyuan ayaan silingan sa kanibungan dako. No? And then kung walay piso, miyon pa ko, manang, pwede man sad ang itlog sa pugaran atong ibaligya para ibayad sa maong insurance. That's my experience. O kalooy sa Ginoo atong nahuman ang atoang kurso na himong abogado o karon tungod sa usa
kagiya usab sa kahitasan tungod sa mithi nga baryuhanon, mithi nga mapinanggaon the values, the culture of love nga giingon sa atong SDS nahimo nga inyong public servant o karon nahimong inyong amahan sa probinsya o sa mao karon nga public servant naa karon nakatahas sa akong abaga nga kutob sa mahimo. Kitang mga kabatan-onan dili lang sa atong lungsod kung dili tibuok probinsya atong makabot ang kalampusan nga makahuman o makatrabaho. Kung makatrabaho na, kinahanglan mo balik og serbisyo sa mga katawhan. Og buot pasabot nga ang kalisdanan di ay dili hadlang sa kalampusan sa atong mga katawhan. Gawas nga nadasig ang mga estudyante gumikan sa talagsaong kaagi sa kinabuhi sa gobernador, mas determinado pang mupadayon sa pagtungha sa junior high o senior high ang mga estudyante gumikan kay gilibre sa gobernador og school uniform ang tanang mga estudyante sa Filina Sevilla Waminal National High School. Ang pundo nga gamiton sa pagpatahi og school uniform og gipakapinan pagayod og mga sapatos kada estudyante pundo gikan sa kaugalingong bulsa sa Waminal family labi na ni Mayor Indy Waminal o Congressman Ando Waminal. Wala na gi-required sa tagdumalan sa Filina Sevilla Waminal National High School ang pagpa-uniform sa mga estudyante aron dili na mugasto ang mga ginikanan sa pagpatahi og school uniform. Gawa sa libreng uniform og sapatos sa mga estudyante, nakadawat usab og sayong pinaskuhan o pamaskong handog gikan ni Governor Henry Waminal ang teaching force sa Filina Sevilla Waminal ang National High School nga gipangluhan sa school principal Fee Sinisa Tautuan. Kamong tanan karon akong tagaan patahian og standard uniform. It has to be designed nga reflective sa ato ang eskwelahan. Sa babae o sa lalaki. Nga uniforme nga inyo lang sa mga Pilipinas. O dili lang uniforme sa inyong sinina o karsones sa mga lalaki. Apel o inyong bagong mga sapatos. Sunod semana, panhion ako ang akong staff to make the necessary arrangement. Sunod, anhin ako dire. Di lang ko magtil. Kay bisag di ko nyo imbitahon, buanhi ko. Para bisitahan ko. Kinahanglan, masuot na ninyo ang maong uniform. So, ang mugasto sa inyong uniforme o sapatos, mao si Mayor Indy Waminal sa Osamis, si Congressman Sanso Waminal sa atong segundo distrito, ang inyong amahan si Governor Henry Waminal, o apel pamuto nako si Vice Mayor Gingging Waminal. Amo ning personal nga pondo
One TV Patrol.